अपार आय डी ही आधाराक लिंक आसा. सो विद्यार्थ्याक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो, अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हणना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जाय जाल्यार ताणें अपाराक रेजिस्टर जावचोच पडटलें. फॉर एग्जाम्पल जी आमी पुस्तकां मोफत दितात ती आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किमी अंडर दितात, पूण ती जर ताका मेळटली जाय जाल्यार अपार आय डी आशीच पडटली ह्या फुडें. जर मिड डे मिलाक स्कीम जो कोण घेवपाक सोदता ताका जर मिड डे मील जर स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार परती अपार आय डी जावचीच पडटली, जाय पडटली. पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा, प्री मॅट्रीक स्कीम आसा, किंवा बाकीच्यो खंयच्योय हेजे मुखार तांकां मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम आसा, किंवा कसली गव्हर्मेंटाची कसलीय स्कीम किंवा बेनिफीट जाय जाल्यार हेजे मुखार अपारा कडेन तें लिंक जातलें. तेजें कारण अशें की डुप्लिकेशन जावं नजो आनी कोणी कशें कितलें घेतलें, खंयच्या लोकांनी घेतलें, हेजे सगळे डेटा अवेलेबल जावचो. ह्या खातीर सगळ्याक अपार आय डी कोणाक मॅन्डेटरी आसा, जे बेनिफीट घेवपाक सोदतात तांकां मॅन्डेटरी आसा, आनी जांकां कसलीच बेनिफीट नाका आनी जे घेनासतना आपलो आधार अपाराक लिंक करपाक सोदना तेंचे खातीर ही मॅन्डेटरी ना. म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट स्कीम जाय जाल्यार अपार इज सगळ्यांक ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम जाय तांचे खातीर ही अपार मॅन्डेटरी आसा. त्या शिवाय अपाराचे आनी फायदे आसात. म्हळ्यार हांव जरी कोणाक जर विचारलें जाल्यार तांकां सांगता प्लीज रजिस्टर जाय आम. ते बाकीचे फायदे खंयचे? जर गव्हर्मेंट स्कीम जरी कोणी घेतली ना जाल्यार सुद्दां अपाराचे फायदे कशे आहात की अपार आय डी तुगे आसले नंतर तुजी जी पळय पासींग सर्टिफिकेट जें आसा हें ऑटोमॅटिकली तुज्या डिजी लॉकराचेर हें जाता, सेव जाता. मग गोवा बोर्ड फाल्यां सकाळी जितली पळय तांची पळय जे रिजल्ट जो आसा तो रिजल्ट, पासींग सर्टिफिकेट आनी मार्कशीट हे डिजी लॉकराचेर धाडटलो. ते तुज्या अपार आय डी कडेन लिंक आसतलें. तुका फाल्यां सकाळी जर खंयच्या कॉलेजीक जर तूं वता जायत जाल्यार तुवें सगळें फिजिकल मोडान ही सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. तें आतां आनी 1-2 वर्सांनी ऑटोमॅटिकली तें डिजी लॉकरांतल्यान तें फॅच करून घेतलें. सो तुज्यो ज्यो पळय सगळ्यो ज्यो क्रेडेन्शियल आसात त्यो तुका सांबाळून दवरच्यो पडटाल्यो. त्यो शेणली जाल्यार परती सगळी डुप्लिकेट मागपाचो सगळो प्रोसिजर करचो पडटालो. हें कांयच करचें पडचें ना. सर रजिस्टर करपाक प्रोसेस कितें सर? सादो सिंपल प्रोसिजर आहा. सगळें तुवें फक्त आपूण विलिंगनेस दिवपाचो पालकांक जालें. बाकीचें सगळें स्कूल करतलें. फक्त पालकान विलिंगनेस दिवपाक जाय की आपल्याच्या हेजो स्टुडंट आपल्या जे चलो किंवा चली आसा तेजी अपार आय डी जनरेट करात. तें केल्या नंतर स्कूल करतले. आतां केन्ना तें विलिंगनेस दिवन सुद्दां एक फावटी अपार आय डी जनरेट केन्ना जायना जर आधारा वयले तुजी नांवां आनी तुगेली पळय स्कुलांक दिलें हें मॅच जायना जाल्यार मागीर खंयचे तरी एक कडेन तुका सारकें करचें पडटलें. एक तर आधाराक वचून आधार सारको करचो पडटलो किंवा स्कूल रेकॉर्ड सारकें करचें पडटलें. जंय तुमकां जें तुगेलें सारकें ना तें सारकें करचें पडटलें आनी मागीर अपार आय डी जनरेट जातलें.